मु भक्तंग गौरव भक्ति, मु भक्तंग आस्था पूजा। राजसभा कालिकाचरण नीलिमार चरित्र उपरे आरोप लगाती। नीलिमा प्रति सहानुभूति देखाइबाकु जाई अश्वघोष दुख प्रकाश करती। कालिकाचरण निजर शुद्ध शक्ति दुष्कट को किलित करती। भविष्यत घटनार सूचना देवाकु जाई श्री गणेश नारदंक मार्गदर्शन करती। नीलिमार क्षमा प्रार्थना रे प्रसन्न होई कालिकाचरण कहती, मु जानिछि राजकुमारी नीलिमा जे तुमको परीक्षार पृष्ठभूमि को ओलाई आनी मते कर्नाटक देश पई अपमान और क्षोभ व्यतीत किछि भी प्राप्त हब नाही। तमठु क्षमा याचना शुणी मो क्रोध एमितिरे भी शांत ही सारिछि। मोर इष्ट देवी माता काली आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त हब। मु कहिथिल ना राजवधू नीलिमा जे आम राजगुरु हृदय अत्यंत निर्मल, से अवश्य तुमको क्षमा करदेवे। आपण धन्य राजगुरु, आपणकर जय हो। राजवधू नीलिमा विगत सबु कथा तुम्हें भूली जाओ, आ मु भी भूली जाइछि। आउ निज पति सेवारे लीन हो जाओ। मु माता महाकाली को तुमर कल्याण, तुमर सौभाग्य और तुमर उत्तम संतान पर प्रार्थना करी। माँ काली तुमर कल्याण करंतु। माँ काली समस्तंकर कल्याण करंतु। माता माँ कालींकर जय। माता माँ कालींकर जय। राजगुरु कालिका चरणंकर, राजगुरु कालिका चरणंकर। ओम गंगणपतये नमः। 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 मंगलमूर्ति श्री गणेशंकर जय। गौरी पुत्र श्री गणेशंकर जय। हे लंबोदर, आपण मोर अनेक वर्षर साधना को सफल कले। आपणकर प्रत्यक्ष दर्शन लाभ करी मो जीवन धन्य होई गला। तुम भक्ति आउ तुम भावना रे मु बहुत प्रसन्न कपिल मुनि। मु जानिछि जे कहबा सत्य भी तुमे मते कोनोसी वरदान मागिबनी, किंतु न मागिबा सत्य भी तुमको अद्भुत वरदान प्रदान करिबा मोर धर्म। ए चिंतामणि रत्न तुमर समस्त मंगल कामना को पूर्ण करिब। ए रत्न कारणरू ए आश्रम आउ ए पाखापाखी अंचल रे सुख आउ समृद्धिर वर्षा हेब। गौरी पुत्र श्री गणेशंकर जय। तुमर मंगल हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माते राजवधू नीलिमा मनरे एवं भी से प्रसन्नता नहीं जहाँ अश्वघोष भली पति को पाई हवा कथा। ए कथा मु भल भाव जानी सेथिपाई मते ही किछि करबाकू हब। किंतु ना ए जाए तार समय आसीनी। मते जो पातालवर्ती राक्षस को
ମୁଁ ମୋର ଏ ଆଶ୍ରମରେ କିଳିତ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ତାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜବଧୂ ନୀଳିମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବି। ଜୟ ମହାକାଳୀ। ମହାକାଳୀ ଭକ୍ତ କାଳିକାଚରଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ନୀଳିମା ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନେଲେ। ସେପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପତି ସେବାରେ ସମର୍ପଣ କରି ରାଜବଧୂ ନୀଳିମା ପଛକତକୁ ଭୁଲିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କପିଳମୁନିଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିଲାନି। ମହାରାଜା ବିଶ୍ୱଘୋଷ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କୁ ରାଜଗାଦି ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ସମୟ ସୁଅରେ ଭାସିଯାଇ ରାଜବଧୂ ନୀଳିମା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟରେ ସଂସାର ଉପରେ ନିଜର କୃପା ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ସଂଲଗ୍ନ ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଦେଖି ଦିନେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଣାମ ମାତା। ତୁମେ ମତେ କଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଦେଖୁଛି ପୁତ୍ର, ତମେ କିଛି ବଦଳି ଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭଳି ତମେ ବି ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗି ରହୁଛ। ପୁତ୍ର ତ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିବ ମାତା। ତାହା ତ ଠିକ୍ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଥିଲ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ସାରିଛ। ଆଜିକାଲି ଭୋଜନ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛ। ମୋଦକ ଭୋଗ କରିବା ତ ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ଗଜାନନ? ମାତା, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଙ୍କର ମୁଁ ହିଁ ଅବତାର। ଏହା ତାଙ୍କରି ସଂକେତ ଯେ ମୁଁ ଗଣେଶ ତୀର୍ଥ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବାଲ୍ୟ ସୁଲଭ ଲୀଳା ଏବଂ ଚପଳାମିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରେ। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ କେଉଁ ମାତା ଧନ୍ୟ ନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋଦକ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କର। କ୍ଷମା କର ମାତା, ମତେ ତୁମର ଆଦେଶ ଜଣା ନଥିଲା। ତୁମର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ସେ କିଛି କ୍ଷଣରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବି। नारायण नारायण ओं नमः शिवाय। सांब सदाशिवंकर जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। प्रणाम माता। माता, गिरिजात्मज गणेश तीर्थ प्रकट हेबा परे दीर्घ समयरू आपणकर दर्शन मिलिनी। सेथिपाई मंगलमूर्ति आपणकर प्रकट हेबार सूचना देई सारिछंती। आउ पुणी मो दर्शन कथा आपण काहेकि कहउचंती? जानतु, से आपणको प्रतीक्षा करूछंती। पुत्रଙ୍କଠୁ ମାତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ କରି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବି? ନାରାୟଣ ମାତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୁତ୍ରଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ମହାନ ହେଇଥାଏ। ପୁତ୍ରକୁ ମାତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମଥାନତ କରି ମାନିନେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ଜିଜ୍ଞାସାର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୌରୀପୁତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ओम सांब सदाशिवाय नमः। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲି ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ରାଜକୁମାର ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନୀଳିମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ହେବାକୁ ଥିବା ପୁତ୍ରକୁ ସଦାଚାରୀ, ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ମହାନ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଆରାଧନା କରିବେ। ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାଅଛି ଗଣେଶ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କର୍ଣ୍ଣାଟ ରାଜ୍ୟର କୁଳଗୁରୁ କାଳିକା ଚରଣ ମା କାଳୀଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ନିଜର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଦେବୀ ନୀଳିମାଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପିତାଶ୍ରୀ, ଏବେ ଆପଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ନୀଳିମାଙ୍କୁ କି ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ନୀଳିମାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ଯଦି ସନ୍ଦେଶ ତୁମର ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛ ଗଣେଶ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ଗଣେଶଙ୍କ ମନରେ ଏଇ କଥାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି ଯେ କାଳୀ ତୁମରି ହିଁ ଏକ ଉଗ୍ର ରୂପ। ମହାକାଳୀ ଭକ୍ତ କାଳିକା ଚରଣକୁ ରୋକିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତୁମର ଅପମାନ ହେବନି ତ? ସେଥିପାଇଁ ଗଣେଶ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଭାର ମୋ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା କାପାଳିକ ମୋ ଭକ୍ତିର ଅନୁଚିତ ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କଦାପି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ଗଜାନନ, ତୁମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ନୀଳିମାକୁ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନାର ଖବର ଜଣାଅ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେ କାଳିକା ଚରଣଙ୍କ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବରେ ପଡ଼ିବନି, ତାର ଅନୁଚିତ ଦାବି ଆଗରେ ନଇଁବନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ମାତା, ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜୟ। ଗୌରୀ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଜୟ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। जय महाकाली। तुमर जय हो माता। तुमर ए भक्तर चमत्कारी शक्ति उपरे कुदृष्टि न पड़ू माता। गणेश भक्तिर अभिमान मत्त से कपिल मुनि गणेश प्राप्त चिंतामणि रत्नर साहाय्य नहीं नुआ नुआ चमत्कार देखौची माता। आउ से चमत्कार रे प्रभावित ही साधारण प्रजा पागल हो जाउचंती। माते एमिति किछि कर जा द्वारा तार चमत्कारी शक्ति किलित आ लुंठित हो जाऊ। जय माता। जय गुरुदेव। आपण सत्य कहिथिले गुरुदेव, सत्य कहिथिले। मोर धर्मपत्नी नीलिमा स्वयंवरे मते बरणमाला अवश्य पिंधिथिला, किंतु ता हृदय कपिल मुनि प्रतिछवि थिला। महाराजा अश्वघोष, आपण मते निज कथा स्पष्ट कहतु। गुरुदेव, काली राति मो नीलिमा को स्वप्न रे कपिल ऋषि सह कथा हेबार शुणिली। से कपिल ऋषि कहूला जे मोर हेबाकु थिबा पुत्र को निज परी महान धार्मिक आउ गणेश भक्त करंतु, काहेकि ना मो निज हृदय रे। बस राजन बस, याठो अधिक किछि कहबार आवश्यकता नहीं। ए सत्य तो मु पूर्व जानी थिली। मु राजसभा यार घोषणा भी करी जे से कुल कलंकिनी नीलिमा शारीरिक भावे तुमर, किंतु तार मन सर्वदा से चमत्कारी ऋषि पाखरे ही रही। एमिति किछि उपाय करंतु गुरुदेव, जे से शरीर आ मन उभय रे केवल मोर हेजिबो। मोर हेबाकु थिबा पुत्र उपरे से चमत्कारी ऋषि नार छाई भी पड़िबनी गुरुदेव। महाराजा अश्वघोष, जदि प्रार्थना नहीं आपण मो पको आसे भी न थांते तेबे भी मु ताही करि थांती। काहेकि ना कर्णाटक राज्य कुलगुरु होइतिबा हेतु मु निज कर्तव्य अवश्य करि थांती। मु आपणक वचन दउची जे आपणकर हेबाकु थिबा पुत्र आपणकुठ भी अधिक शक्तिशाली हबो आउ तार भयरे समस्त आतंकित हेबे। यह मोर आपणक वचन। जय महाकाली। नारायण नारायण। ओम गणेशाय नमः। प्रणाम। श्री गणेशଙ୍କ नाम प्रचार करुछंती। आपण के ऋषिवर? जय जय श्री गणेश। देवी नीलिमा, मो मंगल मूर्ति श्री गणेशंकर जने भक्त। किंतु आपण कोनोसी साधारण भक्त नुहंती। प्रकट हेबा एवं अदृश्य हेबार शक्ति सहित आपण को अतीत, वर्तमान एवं भविष्य भी जଣା अछि। आपण मो ना भी जानिछंती। नारायण नारायण।
ଦେବୀ ନୀଳିମା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ହିଁ ସାଧାରଣକୁ ଅସାଧାରଣ କରିଦିଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛି। ମୋର ବିତି ଯାଇଥିବା ଅତୀତ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆଗାମୀ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ତାହାର ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସହ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଆ ଦେବୀ ନୀଳିମା ଯେ ଆପଣ ପରମ ଗଣେଶ ଭକ୍ତ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ଋଷି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ନିଜ ପତିଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବୀ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇ ସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ନେଇ ଆସିଛି। ତେବେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଦେବୀ ନୀଳିମା, ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆରାଧନାରେ ଲୀନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପତିଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ପୁତ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ମୋର ଏବେଠୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଶିବ ପ୍ରେରଣାରୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଦ୍ୱିଧାର ଅନ୍ତ କଲେ। ଅଶ୍ୱଘୋଷ ସୂଚନାରେ ରାଜଗୁରୁ ନୀଳିମାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଓଂ ଐଂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ଐଂ ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚ୍ଛେ ସ୍ୱାହା। हे माते, से दुष्ट भ्रमित कुल कलंकिनी राजवधू नीलिमा को मु बस करबा पई आउ ता पुत्र को निज सदृश प्रकट करबा पई मते शक्ति दियो। मु से दुष्ट नीलिमा को निजर बस करबा पई दुष्कटर राक्षस शक्ति प्रयोग करबा को चाहूची। माते माते आज्ञा दियो। माते मंत्र कृत दुष्कट प्रकट हुओ। मो पाई की आज्ञा अछि स्वामी? मंत्र कृत राक्षस ताते मोरे कार्य अत्यंत सावधान करने को पड़िबो। आपण को कार्य करिबा मोर धर्म गुरुदेव, आज्ञा दियंतु। दुष्कट राक्षस ए मुहूर्त रे कर्नाटक राज्य को जाओ आउ महाराणी नीलिमा को निजर कला छाया भ्रमित कर दियो। तार भक्ति, तार शक्ति आउ तार भावना उपरे निजर राक्षस शक्तिर ग्रहण लगे दियो। जाओ। यथा आज्ञा गुरुदेव। मां काली तुमर जय हो। ओम गं गणपतये नमः। 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 हे मंगलमूर्ति, जो गणेश भक्त ऋषि को पठे आपण मो उपरे कृपा कले, तांको बाणी को सत्य करंतु। मोर हेबाकु थिबा पुत्र को सदाचारी आउ गणेश भक्त करंतु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः।
गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। गर्भजनित पीड़ा जोगु महाराणी नीलिमांक मन भक्ति लीन हो पारुनथिला। एही सुजोगर लाभ नहीं कालिका चरण द्वारा किलित राक्षस दुष्कट निज राक्षस शक्ति रे तांको अचेत करदेला। राक्षस शक्ति रे अचेत नीलिमा किछि समय परे कर्णाटक राज्यर भाबीराजा को जन्म देला। अनर्थ होइगला महाराज, अनर्थ होइगला, अनर्थ होइगला महाराज, अनर्थ होइगला। महाराज अनर्थ होइगला। महाराणी नीलिमा गोटे भयंकर पुत्र को जन्म देइछन्ती। दासी ए तुमे कोन कहूछ? आम कथा उपरे विश्वास करंतु महाराज, से अट्टहास्य करी जन्म होईची। महाराणी ताको देखु देखु पागल होई गेले। तुम पुत्र हेई न पारो, तुम पुत्र नुहा। चली जा एठू, दूर हेई जा, दूर हेई जा मत दृष्टिरो, दूर हेई जा। ए अनर्थ को रोकिबा पई मते एही मुहूर्त रे गुरुदेव कालिका चरण को पाखो को जिबाक पड़िबो। सारथी शीघ्र चलो, मते शीघ्र अति शीघ्र गुरुदेव के आश्रम को नहीं चलो, शीघ्र चलो। सारथी रथ एठी रखो। तुम्हें एठी रही मोर प्रतीक्षा करो। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ओम ऐं जय गुरुदेव। नीलिमा उपरे मु निजर कला छायार ग्रहण लगे देइछि। से गोटे राक्षस बालक को जन्म देइछि। आउ से बालक मूर्ख मूर्ख दुष्कट, तू मोर बिना आज्ञारे एठी काई आसिलु? आपण जेतिकी कहिथिले मु सेतिकी करि देली गुरुदेव। आगो को मो पई की आज्ञा अछि? जा चल जाठो, मते तोर कौन आवश्यकता नहीं। जाओ तुरंत जाई से बालक शरीर शीघ्र मिशि जा। जा यथा आज्ञा। देखिलो माँ, देखिलो तुमरे भक्तर मंत्र शक्तिर चमत्कार। एबे मोर ए चमत्कार रे से कुल कलंकिनी आउ चमत्कारी ऋषि को प्रेम करुवा नीलिमा को केही भी बचाई पारिबेनी, केही नुह। ना कालिका चरण ना, एबे तोर आ मो जय जयकार करिवार अधिकार नहीं। एबे तू आ मोर भक्त हेई नाहु। मते स्वार्थ एवं मिथ्या अभिमान औद्धत्यर सबु सीमा लंघी सारिछि। ये मु कोन सुनुची माते? मु कोन जे स्वप्न देखुनी ताऊ? एहा स्वप्न नुहे, सत्य। सत्यर प्रमाण देबा पई मु तो शक्ति को किलित करि देछि। नहीं माते, नहीं माते, नहीं सेमिति कोंतुनी, सेमिति कोंतुनी माते, नहीं माते, नहीं नहीं माते, नहीं माते, नहीं माते, माते मोर दोष कोन माते? मु आपणकर परम भक्त माते। तू तो मोर भक्त आ भक्तिर कलंक दुष्ट। नहीं माते, तू निज दोष पचारुछु। गणेश भक्त नीलिमार पुत्र को गणेश भक्त करबा स्थान रे तू दुष्ट राक्षस करि देलु। गणेश भक्तिर अपमान करी तू माता एवं पुत्रर संपर्क को बिगाड़िबा को प्रयास करिछु। एबे तते मोठु कोनोसी साहाय्य मिलिबनी। तू शक्तिहीन प्रभावहीन हे जीवु कालिका चरण। मु तो भली दुष्ट को प्रायश्चित एवं क्षमार अधिकार भी कदापि प्रदान करिबिनी।
नहीं मते नहीं मते मते नहीं मते निज भक्त को छाड़ी जाओनी मते मते निज भक्त को छाड़ी जाओनी मते मते जाओनी मते नहीं मते नहीं नहीं मते मते छाड़ी की जाओनी मते नहीं मते मते छाड़ी की जाओनी मते निज भक्त को छाड़ी की जाओनी मते निज भक्त को छाड़ी जाओनी मते निज भक्त को छाड़ी जाओनी गुरुदेव जय हो अनर्थ ହେଇଗଲା गुरुदेव अनर्थ ହେଇଗଲା मते ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ନୀଳିମା ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଜନ ସବୁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ମାତା ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଯାଅ ରାଜନ ଚାଲି ଯାଅ 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 ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରକ୍ତ କେମିତି ଗୁରୁଦେବ ରାଜନ ଏହା ରକ୍ତ ନୁହେଁ ଏହା ମୋର ପାପର ଦଣ୍ଡ ଯାହା ମୋ ମାତା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜନ ମୁଁ ଏବେ ଶକ୍ତିହୀନ ଆଉ ପ୍ରଭାବହୀନ ହିଁ ପଡିଛି ମାତା ମୋଠୁ ମୋର ଶକ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି ବରଂ ମତେ କିଳିତ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାଅ ଯାଅ ରାଜନ ଚାଲିଯାଅ ଚାଲିଯାଅ ନହେଲେ ମୋ ପାପର କଳା ଛାୟା ତମକୁ ବି ଗ୍ରାସ କରିବ ଯାଅ ରାଜନ ମତେ ମତେ mate 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 जय गुरुदेव मु कर्नाटक देशर युवराज गण मु ए देशर शासक आउ मु निज राक्षस शक्ति बलरे समग्र पृथ्वी उपरे शासन करिबी आउ राक्षस जातिर विजयर ध्वजा उड़ेबी तू किए दुष्ट तोर साहस केमिति हैला मोर कक्ष भीतर को आसीबाकू तू मते चिन्ही पारुनु मु तोर पुत्र माता ना ना तू मोर पुत्र ही न पारू तू तो मते कोनसी माया भी राक्षस लागुछु तू मो पुत्र नुह जदि तू मते चिन्हुनु मते निज पुत्र मानुनु तेबे मु भी तोते निज माता बोली मानुनी तेबे चली जा एठू मु कुआडे जीवी माता जीवाकू तो तोते पड़िबो काहे कि ना मु कर्नाटक देशर शासक गण राक्षस ना कर्नाटक राज्यर शासक मोर महान पति महाराज अश्वघोष
महाराज अश्वघोष ए राज्यर शासक थिले एबे मु ए राज्यर शासक एबे मु ए राज्यरू समग्र संसार रे राक्षस जातिर उदय कराइबी आउ समग्र संसार रे उड़ेबी स्वामी स्वामी आपण केउठी महाराज महाराज में ठकी जाइछु ये हमर पुत्र नुह गोटे मायावी राक्षस जे जन्म पर एते बड़ हे गला दुष्ट मायावी राक्षस जदि तू जीवित रहिबा को चाहू थाउ तेबे मो पुत्रर शरीर को त्याग करी चली जा एठु नचेत महाराज मूर्ख स्वघोष मो उपरे प्रहार करी तू जीवित रहिबार अधिकार हराई सारिछु किंतु मु तोते जीवित रहिबार आउ गोटे सुजोग देउछि काहेकि ना तू मो पिता मु कर्णाटक देशर अधिपति गणराक्षस मोर जय जयकार कर मोर अधीनता स्वीकार कर तू जय जयकार नुह दंड और अपमान अधिकारी चाहिए तुम दुई को एबे जमलोक पठाई देई थांती किंतु ना कहीं ना राक्षस भी निज माता को आदर करती ध्यान रखिबो आजी परे जदि तुमे मो आज्ञा को अवज्ञा कर तेबे तुमे दुहे जीवित रहिबनी फेरी आस माता फेरी आस निजरे अज्ञान भक्तर अपराध को क्षमा कर दियो माता मु सर्वदा तुमर तपस्या आराधना करिछि माते मोर ये गोटिए बोल को क्षमा कर दियो माते माते निजरे भक्तर शक्ति को किलित लुट्टी दवाक दियो नहीं माते फेरी आस माते फेरी आस मते आउ गोटे सुजोग दियो माते मते आउ गोटे सुजोग दियो माते मु कर्णाटक देशर सम्राट गण एबे मु समग्र पृथ्वी उपरे राक्षस शासन स्थापन करिबी आउ समग्र पृथ्वीर एक छत्र सम्राट होइजिबी मोते देखि चकित हुअन्तुनि गुरुदेव मु सेई दुष्कटा राक्षस जे आपणक आज्ञा और तंत्र शक्ति रे खेलित होई आपणक दास होई जाइथिला किंतु तू तो ना गण बोली कहतुलु ये भी आपणक आज्ञार परिणाम गुरुदेव अश्वघोष और नीलिमा पुत्र देहरे प्रवेश करी दुष्कट एबे गण होई सारिछि एबे आगकु मो पई की आज्ञा अछि मु आपणक आज्ञा पालन पई वचनबद्ध मोते आज्ञा दियंतु लागुची तते गण ना भितर से गणेश भक्त माता देछि कहीं ता मन सर्वदा से गणेश भक्त कपिल मुनि ठारे लागी रही थाए सेई कपिल मुनि जा पाई मो माता मते छाड़ी चली गले कपिल कौ कपिल मुनि मोर घोर शत्रु तारी पाई मोर ए दुर्दशा हिची जी आपणक शत्रु से मोर भी शत्रु गुरुदेव आपणक दुर्दशा करिथिबा व्यक्ति को मु लुह झरेबार सुजोग भी देबिनी मु से दुष्ट शत्रुर पादरे बेड़ी पकई आपणक पाखको नहीं आसीबी नहीं से दुष्ट शत्रु को एठी के आनिबार आवश्यकता नहीं तेबे मो पई की आज्ञा अछि गुरुदेव तुम्हें एई मुहूर्त रे आश्रम को जाओ आउ ताकु जो चिंतामणि रत्न वरदान रे मिली छे ताकु आनी मते दियो मु सेई रत्न साहाय्यरे निजर गणेश भक्त शत्रुंकर नाश करिबी जाओ यथा आज्ञा गुरुदेव
କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କପିଳ ମୁନି? କୋଉଠି ଅଛି ତାର ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ ଚିନ୍ତାମଣି? ମୁଁ ସେ ରତ୍ନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପରିଚୟ ଦେଇ ଆଉ ନେଇ ମୁଁ ତୁମର ଆଉ ମୋର ସମୟ ବି ବୃଥା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଋଷି ନାରଦ, ଆଉ ତୁମେ ପାତାଳବାସୀ ଦୁଷ୍କଟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ଗଣ ରାକ୍ଷସ। କଥା ତ ତୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କହୁଛୁ। ତୁ କିଏ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଯୋନି ବଦଳି ଗଲା କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଲାନି। ତୁମେ ମୂର୍ଖ ଥିଲ ଆଉ ମୂର୍ଖ ଅଛ। ମୁଁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛି। ତୁମେ ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ? ଆରେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଏତିକି ପଚାରୁଛି, ତମେ କଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଲ ପାଅ? ମୃତ୍ୟୁର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ତ ତୁ ଲାଗୁଛୁ। ମୁଁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଏବେ ତତେ ଯମଲୋକକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ପ୍ରହାର କରୁ କରୁ ତୁମେ ନିଜେ ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୂଢ଼ମତି ତୁମେ, ମୂଢ଼ମତି। ମୋ କଥା ମାନ, ମୁଁ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନର ବିଚାର ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର। ତୁମେ ଗଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଛ କାହିଁକି ନା ତୁମ ମାତା ଗଣେଶ ଭକ୍ତ। ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନକୁ ନେବାର ଟିକେ ବି ପ୍ରୟାସ କର, ତେବେ ତୁମର ସତ୍ୟାନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନ ମାଗିଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରଣା ବହୁରୂପୀ। ମୁଁ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କପିଳ ଋଷିଠୁ ସେ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ନେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆଜି ଯାଏ ତ କେବଳ ଶୁଣିଥିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି ବି। ସର୍ବନାଶ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବି ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆପଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ କପିଳ ମୁନି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନରେ ଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଓಂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। କାଳିକାଚରଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୁଷ୍କଟ ନୀଳିମାର ପୁତ୍ର ଦେହରେ ମିଶିଗଲା। କାଳିକାର ଔଦ୍ଧତ୍ୟରେ କ୍ରୋଧିତା ମା କାଳୀ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭାବରୁ ଯୁବକ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କଟ ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କଲା। କାଳିକାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଦୁଷ୍କଟ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ ନେବାକୁ କପିଳ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୋର ଏବେ ଆଉ କିଛି ପରଖିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କପିଳ ମୁନି, ଆଉ ଇଏ ଚମତ୍କାରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଚମତ୍କାରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ କୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଚୋରେଇ ନେଇ ଯାଇଛି। ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିପାରେ ସେ। ତାକୁ ରୋକନ୍ତୁ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। କୃପା କରନ୍ତୁ କୃପା ସାଗର, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦୟା ସାଗର।
ମୁଁ ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣିଗଲିଣି। ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ କାଳିକା ଭକ୍ତ, କାଳିକା ଚରଣର ଦାସ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନକୁ କାଳିକା ଚରଣକୁ ଦେବିନି। ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନର ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳର ସମ୍ରାଟ ହେବି। ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ ମୋର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। କିଏ ତୁମେ ମାନେ? ମୁଁ ତ ସେଇ ଯାହା କୃପାରୁ ଏ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ, ଆଉ ତୁମେ ଗଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର। ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନ। ଯେଉଁଠୁ ଏ ରତ୍ନ ନେଇ ଆସିଛ ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। କାନକୁ ହୁଏତ ସିଧା ଧର, ନହେଲେ ହାତ ବୁଲେଇ। କଥା ତ ଗୋଟିଏ ନା। ତୁମେ ହୁଏତ ଯେତେ ବି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ଯାଇଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଏଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ଲୋଭରେ ଏଠିକି ଆସିଛ। ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ଗଜମୁଖ ଯେ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ ଫେରେଇ ଦେବି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଯାଅ ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ତୁମେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଏ କଥା ମୁଁ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ତୁମର ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାର ଏବେ କିଛି ସମୟ ହେଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବାର ଭୂମିକା ବି ରଚିଲଣି। ଏ ରତ୍ନ ହୁଏତ କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାରୀ ହେଇପାରେ, ହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ଅଭିଶପ୍ତ। ଏହା ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହବ ଦୁଷ୍କଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସର ଦେଉଛି। ଯାଅ ଏ ରତ୍ନ କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅବସର ଦିଅ ବା ଅନେକ ଅବସର, ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନକୁ ଫେରେଇବାକୁ ଯିବିନି। ଏ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏଠୁ ନ ଫେର, ତେବେ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନର ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେବ। ଯାଅ, ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ରେ ଚମତ୍କାରୀ ରତ୍ନ, ଏ ଗଜମୁଖଙ୍କୁ ମୋ ମାର୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିବା ହେତୁ ଦଣ୍ଡିତ କର। ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ଠାରୁ ଏ ଚମତ୍କାରୀ ଚିନ୍ତାମଣି ରତ୍ନ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ୟାକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି, ତେବେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏହା ହିଁ ଉଚିତ ହେବ।
एबे तुमे मोर किछि भी करि परिबनी। मूर्ख दुष्कट, तू जो चिंतामणि रत्नर शक्ति रे एते अभिमान करूचु, मु एबे से चमत्कारी रत्न को तोठु छिन्न करी तते शक्तिहीन करी दउची। मूर्ख दुष्कट, एबे निज मूल रूप रे प्रकट हुआ। एबे मु तते कालिका चरणंक आश्रम को फिंगी दउची। ए दुष्कट कुआड़े चली गला, कोठी रही गला? माते तुम्हें धन्य, माते तुम्हें धन्य। दूर रे रही थाई भी तमे निजर माता हमार कर्तव्य कल। तुम साहाଯ୍य किलित होइथिबा से राक्षस दुष्कट आज ये शक्तिहीन और बड़हीनर शक्ति फेरी आसिला। माता से ही मोर बड़ हो गला। तुम्हें धन्य माता, तुम्हें धन्य।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସେ ଫେରି ଆସିବା ଉଚିତ। ସେ ରାକ୍ଷସ ଦୁଷ୍କଟ ନିଜେ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କପିଳ ଚାହିଁଲେ ବି ତାର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଦୁଷ୍କଟ ନାଇଁ, ଦୁଷ୍କଟ ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇ ନପାରେ ମତେ। ତମେ ସତ କହିଥିଲ ମାତା। ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କ୍ଷମାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋ ପାପ ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ତମେ ଦୟାଳୁ ମା ଯେ ମତେ ଜୀବନର ଅଧିକାର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାପ ତାକୁ ବି ହଜେଇ ଦେଲା ମାତା। ମାତା ଏବେ ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ। ଏବେ ଜୀବନ ବୃଥା ମାତା, ଏବେ ଜୀବନ ବୃଥା ମାତା। ମାତେ ମାତେ ମୁଁ ନିଜର ଏ ଜୀବନର ବଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ମାତେ। ମୋର ବଳି ସ୍ୱୀକାର କର ମାତା, ମୋର ବଳି ସ୍ୱୀକାର କର ମାତା, ମୋର ବଳି ସ୍ୱୀକାର କର ମାତା। ଜୟ ମା କାଳୀ। जय मां काली, जय मां काली, जय मां